Yan, bagong splicer ni-install. P-float. Yan pa lang siya, oh. Ang design niya. Balot pa yan. SP08-250. Ito yung manual niya. Paano pagsubo. Hindi pa nakakabit ng hose niyan. Lahat electrical, wala. Yung roll track niya, wala pang buhos. Medyo masikip nga lang dito sa kanyang preheater, nakadikit ka na halos. In, out, splice, clamp, lock. Yan yung aming bagong operator yan, galing pang ano yan, Pilipinas. Kararating lang yan. Galing yan sa Malinta Packaging. Isa yan sa pinakamagaling na operator doon. Yan, i-float. Vacuum niya, hindi pa nakakabit. Wala pa yan lahat. Wala pa yan guys, oh. I-float, yan, no? Yan, no? Talagang puti pa yung bakal, oh. Cylinder. Kaso yung steam supply niya dito sa operator side. Yan, taga San Miguel yan. Bagong dating lang din yan. Baka may nakakilala dyan, ha. Medyo masikip nga lang yung ano dito. Masikip yung pwesto dito. Tsaka hindi siya lahat push button. Ha? Yung ano niya, spring, yo. Spring yung spring. Ha? Ha? Hindi pa yan nakakabit yan, mga boss. Mga kakarton, naka ano pa, oh, naka plastic pa yan. Model 2021. Ha? YouTube, pre, YouTube channel. Yan, taga Yemen, dating Yemen yan. Please like, comment, and subscribe. Yan, yan guys, oh. Kita nyo yan. Dinagdagan ng isang makina. SP08-250. Yan, galing dyan ng Malinta.
Yan guys. Yung double backer. Yan. Nandun yan, no? Oh. Atras tayo, atras para makita nyo ng buo. Yan. Yan, ho. Okay, ho. Double backer. Bagger, bagong install yan na e-float. Wala pang ano yan, wala pang simento lahat. Yan, tingnan mo, wala pang simento yan, nakalubog pa yan. Yan ang e-float. Yan ang operator, taga San Miguel yan. Ngayon chinecheck niya kung paano ang subo. E-float. Oh, nag-aagot ng basura, oh. Ganyan kasi pagtao na yan. Yan. E-float. Yan. B-float. C-float. Yan guys. Madali lang i-operate to guys. Lahat naman yan may manual. Splicer. Glue dam. C-float. Guys, yan yung control. Yan yung sa operator namin. Nasiraan kami kaya. Okay guys, yan lang guys, ganyan kalayo, oh. Bye bye.